ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अद्य अस्माकं सम्भाषणवर्गस्य अन्तिमदिनमस्ति। किञ्चित् पठामः, अनन्तरं प्रदर्शनं कुर्मः। वयं क्रियापदकोष्टकस्य अभ्यासं कृतवन्तः। क्रियापदं कथम् अभ्यासं कुर्मः? वदति, वदन्ति, वदामि, वदामः, वदिष्यति, वदिष्यन्ति, वदिष्यामि, वदिष्यामः, वदतु, वदन्तु, उक्तवान्, उक्तवन्तः, उक्तवती, उक्तवत्यः, उक्त्वा, वक्तुम्, एवं षोडशरूपाणि, अनन्तरं षोडशवाक्यानि, अनन्तरम् अन्तिमस्तम्भद्वयस्य वाक्यत्रयम् इति क्रियापदस्य अभ्यासः। किं कुर्मः? प्रतिदिनं दश दश क्रियापदानि स्वीकुर्मः, उक्त्वा उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः। द्वितीयं कार्यं नामपदम्। नामपदस्य अष्टरूपाणि: बालकः, बालकं, बालकेन, बालकस्य कृते, बालकतः, बालकस्य, बालके, बालकाः, एवम् अष्टरूपाणि सन्ति। तानि उपयुज्य वाक्यमपि वदामः। बालकः, बालकः अस्ति, बालकं, जनकः बालकं पश्यति, बालकेन, जनकः बालकेन सह गच्छति, बालकस्य कृते, जनकः बालकस्य कृते पुस्तकं ददाति, बालकतः, जनकः बालकतः पुस्तकं स्वीकरोति, बालकस्य, जनकः बालकस्य पुस्तकं पठति, बालके, बालके बुद्धिः अस्ति, बालकाः, बालकाः सन्ति। एवं नामपदस्य अभ्यासः। अष्टरूपाणि, अष्टवाक्यानि। पुनः सप्तककाराणाम् अभ्यासं वयं ह्यः कृतवन्तः। तत्र सम्भाषणार्थं सप्तककाराः क्रियापदं नामपदम् इति स्तम्भत्रयं मुख्यम् अस्ति। सप्तककाराः किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्, एवं सप्तककाराः सन्ति। वयं ह्यः प्रश्नवाक्यानि, उत्तरवाक्यानि सर्वाणि अपि उक्तवन्तः। इदानीं किञ्चित् व्याकरणं पठामः। वयं पठितवन्तः, बालकः अस्ति, जनकः पुस्तकं ददाति, जनकः बालकस्य कृते पुस्तकं ददाति, जनकः बालकस्य कृते पुस्तकं ददाति, जनकः बालकाय पुस्तकं ददाति, बालकस्य कृते, बालकाय, जनकः बालकस्य कृते पुस्तकं ददाति, जनकः बालकाय पुस्तकं ददाति, जनकः पुत्रस्य कृते पुस्तकं ददाति, जनकः पुत्राय पुस्तकं ददाति, पुत्रः पुत्रस्य कृते पुत्राय, बालकस्य कृते बालकाय, जनकस्य कृते जनकस्य कृते जनकाय, सहोदरस्य कृते सहोदरस्य कृते सहोदराय, सहोदराय, सम्यक्, जनकस्य कृते जनकस्य कृते जनकाय, गायकस्य कृते गायकस्य कृते गायकाय, गायकाय, नर्तकस्य कृते नर्तकस्य कृते नर्तकाय, कृष्णस्य कृते कृष्णस्य कृते कृष्णाय, शिवस्य कृते शिवस्य कृते शिवाय, रामस्य कृते रामस्य कृते रामाय, रामाय, सम्यक्, बालकस्य कृते बालकाय, पुनः
बालिका अस्ति, जननी भोजनं ददाति, जननी बालिकायाः कृते भोजनं ददाति। बालिकायाः कृते भोजनं ददाति, बालिकायै भोजनं ददाति। बालिकायै। यही बालिकायाः कृते बालिकायै। बालिकायै गायिकायाः कृते गायिकायाः कृते गायिकायाः कृते गायिकायै उत्तमं, सम्यक्। महिलायाः कृते महिलायाः कृते महिलायै वैद्यायाः कृते वैद्यायाः कृते वैद्यायै सीतायाः कृते सीतायाः कृते सीतायै राधायाः कृते राधायाः कृते राधायै महिलायाः कृते महिलायाः कृते महिलायै बालकस्य कृते बालकाय, पुत्रस्य कृते पुत्राय, बालिकायाः कृते बालिकायै। जननी पुत्र्याः कृते भोजनं ददाति, जननी पुत्र्यै भोजनं ददाति। पुत्र्यै, जननी पुत्र्यै भोजनं ददाति। पुत्र्याः कृते पुत्र्यै, पुत्र्याः कृते पुत्र्यै पार्वत्याः कृते पार्वत्यै, पार्वत्याः कृते पार्वत्यै सरस्वत्याः कृते सरस्वत्याः कृते सरस्वत्यै सरस्वत्यै, देव्याः कृते देव्याः कृते देव्यै देव्यै। सम्यक्। जनन्याः कृते जनन्याः कृते जनन्यै पुत्र्याः कृते पुत्र्याः कृते पुत्र्यै सहोदर्याः कृते सहोदर्याः कृते सहोदर्यै सम्यक्, उत्तमं। बालकस्य कृते बालकस्य कृते बालकाय बालकाय, पुत्र्याः कृते पुत्र्यै कृते पुत्र्यै। पुत्र्यै सम्यक्। बालिकायाः कृते बालिकायाः कृते बालिकायै सम्यक्। जनकः पुस्तकस्य कृते आपणं गच्छति, जनकः पुस्तकाय आपणं गच्छति। बालकस्य कृते बालकाय, पुस्तकस्य कृते पुस्तकाय। गृहस्य कृते गृहस्य कृते गृहस्य कृते गृहायाः गृहाय। गृहाय फलस्य कृते फलस्य कृते फलाय पुष्पस्य कृते पुष्पस्य कृते पुष्पाय पुष्पाय, वनाय, पुष्पाय, गृहाय, फलाय। मित्रस्य कृते मित्रस्य कृते मित्राय मित्राय इदानीम् एतत् रूपम् उपयुज्य वयं वाक्यं वदामः। जननी भोजनं ददाति, जनकः जननी जनकाय जनकाय भोजनं ददाति जनकाय जननी जनकाय भोजनं ददाति। जननी भोजनं ददाति। रामः जननी रामाय कृते भोजनं भोजनं ददाति कृते नास्ति, रामाय रामाय भोजनं ददाति ददाति कृष्णः भोजनं ददाति कृष्णः जननी जननी कृष्णाय कृष्णाय भोजनं भोजनं ददाति ददाति देवः जननी जननी देवाय देवाय भोजनं भोजनं ददाति ददाति देवाय नमः, शिवाय नमः, नमः कृष्णाय नमः, नमः रामाय नमः। नमः। एतद् वदामः। सम्यक्। जननी भोजनं ददाति, बालिका बालिकायै। जननी भोजनं ददाति, बालिका जननी बालिकायै भोजनं ददाति महिला जननी जननी महिलायाः भोजनं ददाति ददाति सम्यक्। जननी जनन्यै, पुत्री पुत्र्यै। जननी भोजनं ददाति, पुत्री जननी पुत्री भोजनं भोजनं ददाति देवी जननी जननी देव्याय देव्यै देव्यै भोजनं ददाति सरस्वती
जननी जननी सरस्वत्यै भोजनं ददाति। मित्रम् जननी जननी मित्राय मित्राय भोजनं ददाति। सरस्वत्यै नमः, देव्यै नमः, नमः। एवं नमः वदामः तदा चतुर्थी आगच्छति। एवमस्ति अस्माकं रूपं। बालकस्य कृते बालकाय, बालिकायाः कृते बालिकायै, जनन्याः कृते जनन्यै, पुस्तकस्य कृते पुस्तकाय। पुनः जनकः पुस्तकं स्वीकरोति, बालकः जनकः बालकतः पुस्तकं स्वीकरोति, जनकः बालकात् 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 जनकः बालकात् पुस्तकं स्वीकरोति। बालकात् जनकः बालकात् पुस्तकं स्वीकरोति। पुत्रः जनकः जनक बालकत बालकात् पुस्तकं पुत्रात् स्वीकरोति। पुस्तकं स्वीकरोति। सहोदरः जनकः सहोदरः सहोदरात् पुस्तकं पुस्तकं स्वीकरोति। सहोदरात् जनकः सहोदरात् पुस्तकं स्वीकरोति। रामः जनकः जनक रामात् पुस्तकं स्वीकरोति। कृष्णः जनकः जनक कृष्णात् पुस्तकं पुस्तकं स्वीकरोति। उत्तमम्। समानमस्ति मित्रम्। मित्रमस्ति जनकः पुस्तकं स्वीकरोति, जनकः मित्रात् पुस्तकं स्वीकरोति। उत्तमं, सम्यक्। जनकः बालिकातः पुस्तकं स्वीकरोति, जनकः बालिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति। जनक बालिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति। महिला जनकः महिलायाः पुस्तकं स्वीकरोति। गायिका जनकः गायिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति। छात्रा जनकः छात्रायाः पुस्तकं स्वीकरोति। अध्यापिका जनकः अध्यापिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति। उत्तमं। जननी जनकः नद्याः जनन्याः पुस्तकं स्वीकरोति। पुत्री जनकः पुत्र्याः पुस्तकं स्वीकरोति। सहोदरी जनकः सहोदर्याः पुस्तकं स्वीकरोति। सम्यक्, उत्तमम्। एवमस्ति बालकतः बालकात्, बालिकातः बालिकायाः, जननीतः जनन्याः। सम्यक्, उत्तमम्। इदानीं पश्यन्तु, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके। अनन्तरं वयं बहुवचनं पठितवन्तः, बालकाः। अत्र एतत् पठामः इदानीं। तत्र बालकः अस्ति, अहम् आह्वयामि, हे बालक। तत्र बालकः अस्ति, अहम् आह्वयामि, हे बालक अत्र आगच्छतु। तत्र रामः अस्ति, अहम् आह्वयामि, राम, हे राम अत्र आगच्छतु। कृष्णः अस्ति तत्र, अहम् आह्वयामि, हे कृष्ण अत्र आगच्छतु। हे इति सम्बोधनार्थमस्ति, हे सर्वदा वदामि इति नास्ति। राम, कृष्ण एवम् आह्वानार्थम् अस्ति बालक, राम। रामः राम, बालकः बालक, सहोदरः सहोदर, सहोदरः सहोदर, पुत्रः पुत्र। तत्र विसर्गः नास्ति, पुत्रः पुत्र, पुत्र अत्र आगच्छतु। एवं बालिका बालिके, सीता सीते, राधा राधे। सम्यक्। महिला जननी जननी,
लक्ष्मी 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 पार्वती 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 सरस्वती 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 उत्तमम् पुस्तकं पुस्तक पुस्तकं पुस्तकं पुस्तक पुस्तक मित्रं 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 मित्र सम्यक् एवं सप्तविभक्तयः सन्ति तत्र अष्टम अस्ति सम्बोधनम् इति प्रथम एकवचनरूपाणि वयं पठितवन्तः अनन्तरं संस्कृते वयं जानीमः द्विवचनम् अपि अस्ति अनन्तरं बहुवचनम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् 21 रूपाणि सन्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 विंशतिः एकविंशतिः 21 फॉर्म्स 21 रूपाणि सन्ति भिन्न भिन्न अर्थानां तत्र भिन्न भिन्न अर्थाः सन्ति पुस्तकम् इति वदामः चेत् पुस्तकम् अस्ति एवं भिन्न भिन्न अर्थाः सन्ति एवं 8 रूपाणि उपयुज्य वयं वाक्यानि वदामः बालकः बालकः अस्ति बालकं जनकः बालकं पश्यति जनकः बालकेन सह गच्छति जनकः बालकाय पुस्तकं ददाति जनकः बालकाय पुस्तकं स्वीकरोति जनकः बालकस्य पुस्तकं पठति बालके बुद्धिः धैर्यमस्ति हे बालकाः सन्ति बालकाः सन्ति नो चेत् हे बालक अत्र आगच्छति आगच्छतु उत्तमम् बालिका उपयुज्य बालिका अस्ति जनकः बालिकां पश्यति जनकः बालिकायाः पुस्तकं ददाति सः गच्छति न जनकः बालिकया सह गच्छति जनकः बालिकायै पुस्तकं ददाति बालिकायै पुस्तकं ददाति बालिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति जनकः बालिकायाः पुस्तकं पठति बालिकायां बुद्धिः अस्ति बालिकाः सन्ति हे बालिके आगच्छति सम्यक् नदी जननी उपयुज्य वदामः जननी अस्ति जनकः जननीं पश्यति जनन्या सह गच्छति जननी जनन्याय पुस्तकं ददाति जनकः जनकायाः जनन्याः सह गच्छति स्वीकरोति सम्यक् जनन्याः पुस्तकं स्वीकरोति पठति सम्यक् पठति जननी जनन्यां हे जननी आगच्छतु सम्यक् मित्रमस्ति मित्रं पुस्तकं मित्रम् अस्ति सम्यक् जनकः मित्रं पश्यति
पश्यति पश्यति पश्यति जनक मित्रेण मित्रेण सह गच्छति जनक जनक मित्राय पुस्तकं ददाति ददाति जनक मित्रका मित्र पुस्तकं स्वीकरोति पुस्तकं स्वीकरोमि जनक मित्रस्य मित्रस्य पुस्तकं पठति पठति मित्रे बुद्धि अस्ति धैर्यम् अस्ति अस्ति हे मित्रे मित्रे आगच्छतु आगच्छतु सम्यक् उत्तमम् एवमस्ति एकवचनस्य रूपाणि इदानीं सम्पूर्णं वयं पठामः वा एकवारं बालकः बालकौ बालकाः बालकः बालकौ बालकं बालकौ बालकान् बालकान् बालकौ बालकान् बालकेः अस्तु अहं वदामि सर्वे अनुवदन्तु हा नो चेत् कोलाहलः भवति बालकः बालकौ बालकाः बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकान् बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः हे बालक हे बालकाः रामः उपयुज्य वदामः रामः रामौ रामाः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामौ रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु रामेषु हे राम हे रामौ हे रामाः हे राम हे हे रामाः देवः उपयुज्य कोऽपि वदति वा देवः अस्तु अहं वदामि देवः देवौ देवाः देवौ देवं देवौ देवान् देवेन देवाभ्यां देवैः देवैः देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः देवेभ्यः देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः देवस्य देवयोः देवानां देवे देवयोः देवेषु हे देव हे देवौ हे देवाः
हे देवो हे हे देव देव हे हे देवो हे देवाः देवाः बालिका बालिके बालिकाः बालिका बालिका बालिके बालिके बालिकाः बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः बालिकां बालिकां बालिके बालिके बालिकाः बालिकाः बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः 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 बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायै बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायां बालिकयोः बालिकासु बालिकायां बालिकासु हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः रमा उपयुज्य रमा रमे रमाः रमा रमा रमे रमाः रमां रमां रमे रमाः रमां रमे रमाः रमाः रमया रमाभ्यां रमाभिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु हे रमे हे रमे हे रमाः हे रमे रमाः सीता उपयुज्य कोऽपि वदति वा सीता सीताः सीताभिः उत्तमं सीतानां हे सीते हे सीताः उत्तमं राधा उपयुज्य राधा राधे हे राधे राधाः उत्तमं सम्यक् नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां
नद्याः नद्याः नद्योः नद्योः नदीनां नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु नद्यां नद्यां नद्योः नद्योः नदीषु नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः हे नदी हे नदी हे 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 नदी नद्यौ नद्यौ हे 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 नद्यः नद्यः नद्यो हे नद्यः देवी देवी देव्यौ देव्यः देवी 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 देव्यौ देव्यो देव्यः 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 देवीं देव्यौ देवीः देवी देवीं देवी देव्यौ देव्यौ देव्यो देवीः देवीः देव्या देवीभ्यां देवीभिः देव्या देव्या देवीभ्यां देवीभ्यां देवीभ्यः देवीभिः देवीभिः देव्यै देवीभ्यां देवीभ्यः देव्यै 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 देवीभ्यां देवीभ्यां देवीभ्यः देवीभिः देव्याः देवीभ्यां देवीभ्यः देव्याः देव्याः देवीभ्यां देवीभ्यां देवीभ्यः देवीभ्यः देव्याः देव्योः देवीनां देव्याः देव्यो देवीनां देव्यां देव्योः देवीषु देव्यां देव्योः देवीषु हे देवी हे देव्यौ हे देव्यः हे देवी हे देवी हे देव्यौ हे देव्यः 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 पार्वती 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 पार्वत्यो पार्वत्यो पार्वत्य पार्वत्याः पार्वतः पार्वतीं पार्वत्योः पार्वतीः पार्वत्याः पार्वत्याः पार्वतीभिः पार्वतीभिः पार्वत्यै पार्वत्यै पार्वतीभ्यां पार्वतीभ्यः सम्यक् पार्वत्याः पार्वत्याभ्यां पार्वतीभ्यः पार्वत्याः पार्वत्योः पार्वतीनां पार्वतीनां पार्वत्यां पार्वतौः पार्वत्युः पार्वत्युः हे पार्वती हे हे पार्वती पार्वत्यो पार्वतौ हे पार्वत्याः पार्वत्यः पार्वत्यः सरस्वती सरस्वती सरस्वत्योः सरस्वत्यः सरस्वतीं सरस्वत्योः सरस्वतीः सरस्वत्याः सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभिः सरस्वतीभ्यां सरस्वत्यः सरस्वत्याः सरस्वतीभ्यः सरस्वत्याः सरस्वत्योः सरस्वत्यां सरस्वत्योः सरस्वतीषु हे सरस्वती हे सरस्वत्योः हे सरस्वत्याः उत्तमम् उत्तमं सम्यक् पुस्तकं समानमस्ति तत्र बालकः तत्र किञ्चित् भेदः पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकेन पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः पुस्तकस्य पुस्तकानां पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु हे पुस्तके पुस्तकानि मित्रं मित्रं मित्रे मित्राणि मित्रं मित्रे मित्राणि मित्रेण मित्राभ्यां वयं मित्रेयः मित्राभ्यां मित्रेभ्यः मित्राभ्यां मित्रेभ्यः मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां मित्रे मित्रयोः मित्रेषु मित्रेषु हे मित्राणि उत्तमं सम्यक् एवमस्ति
अस्माकं नामपदस्य अभ्यासः। सम्यक्। इदानीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किं रूपमस्ति? राम कृष्ण, हे बालक, हे राम, हे कृष्ण, कृष्णः कृष्ण, रामः राम, हरिः हरे, राधा राधे। एवमस्ति अस्माकं संस्कृतस्य नामपदस्य रूपाणि। बालकः इति सम्यक् स्मरामः चेत् रामः कृष्णः अन्यपदानि अपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, समानरीत्या अकारान्त आकारान्त दीर्घ ईकारान्त अनन्तरम् अकारान्त नपुंसकम् इति रूपचतुष्टयं वयं पठितवन्तः। अस्तु अस्तु, इदानीं द्वितीयकालांशे वयम् अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रदर्शनं कुर्मः। अद्य अस्माकं सम्भाषणवर्गस्य समापनदिनमस्ति। समापनदिने वयं किञ्चित् प्रदर्शनं कुर्मः। अत्र प्रभुजी अस्ति, अस्माकं मार्गदर्शनमपि करिष्यति। आरम्भं कुर्मः। स्वपरिचयं वदामः, अनन्तरं यत्किमपि वक्तुम् इच्छामः वदामः। कः आरम्भं करोति, का करोति? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। अरविन्द महोदय आरम्भं करोति वा? नमस्कारः, मम नाम अरविन्दो कृष्णन्, मम जनकस्य नाम कृष्णन्, मम जनन्याः नाम अन्नपूर्णी। अहं संस्कृतं छात्राः अस्मि। अहं मुम्बईनगरे चेम्बूर् उपनगरे वसामि। मम गृहे जनत्रयम् अस्ति। अहं वैज्ञानिकाः अस्मि। अहम् इलेक्ट्रानिक् अभ्यन्तरिकी अध्ययनं कृतवान्। अहं पुस्तकं पठितुम् इच्छामि। मम पत्नी आङ्ग्लम् अध्यापिका आसीत्। मम पुत्रः पठनार्थं सिङ्गपूर् देशे गच्छति। मम पुत्रस्य नाम आदित्यं, मम पत्न्याः नाम उमा। अस्माकम् अध्यापिका अतीव उत्तम अस्ति। धन्यवादः। सम्यक्। अनुभवं वक्तुम् इच्छति वा? अति उत्तमम्। अनुभवम् उत्तममस्ति। अन्यभाषया वदतु, चिन्ता नास्ति, अन्यभाषया वदतु। अनुभवम् एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। मतलब संस्कृत, मतलब it gave me a basic into Sanskrit, insight of Sanskrit. I learned because of my interest, and I thought, and it gave me a lot of happiness. बहुत खुशी मिली कि संस्कृत पढ़ने में मेरा, मतलब काफी दिनों से, काफी सालों से सोच रहा हूँ कि संस्कृत सीखना है, लेकिन वो हुआ नहीं था। मतलब कई सालों पहले मैंने लर्न संस्कृत इन 30 days का एक बुक खरीदा था। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन जैसे आगे जाने लगा ना, तो इट वॉज लाइक बाउंसर टू मी। लेकिन वो अभी समझ में आ रहा है कि वो क्यों बाउंसर था। मतलब इट गिव मी लॉट ऑफ इंसाइट। जैसा श्लोका पढ़ते हैं तो हम लोग ब्लाइंडली पढ़ते हैं, कभी कभी हमारा उच्चारण गलत हो जाता है, पता नहीं चलता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। घर में पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, बोलते हैं कि ये बोलो, कभी कभी हमारा उच्चारण टोटली रॉन्ग होता है। देन ही ट्राइज टू करेक्ट, फिर वो संति निकाल के
वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं, किधर इंपॉर्टेंट है ही टेल्स, हाँ ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो, लेकिन वो अभी समझ में आ रहा है कि उसका क्या ये है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। उत्तमं, धन्यवादाः। जयकुमार। मम नाम जयकुमार अस्ति। अहं दुबई नगरे वसामि। मम गृहे चत्वारः जनाः सन्ति। अहं मम भार्या द्वौ पुत्रौ च। अहं फार्माट्रेड् कार्यालये कार्यं करोमि। अहं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। 6 वादने पूजा करोमि। 7 वादने कार्यालयं गच्छामि। अहं षट्वादने गृहम् गच्छामि। अहं रात्रि 8 वादने रात्रि भोजन करोमि। 9 वादने निद्रां करोमि। शनिवारे रविवारे वस्ते च श्रीमद्भगवद्गीतायाः भगवता गीतां च संस्कृतं वर्ग पठामि। अस्मिन् शिक्षिका अति उत्तम अस्ति। स बहु सम्यक् पाठयति च। वयं सप्तकाकोशं व्याकरणं संख्या वाक्यान् तथा बहु एकवचन द्विवचन शिक्षितवन्तः। संस्कृत परिवेशनी इस्कॉन संस्कृत परिवेशनी वर्ग अति उत्तम वर्ग आयोजन अस्ति। अहम धन्यवादम अस्ति वंदना माताजी श्री प्रभुजी एंड इस्कॉन संस्था एंड सह वर्ग शागिर्द अस्ति। हरि ओम श्री गुरुभयो नमः। हरि ओम श्री कृष्ण परमास्तु। हरे कृष्ण। How did it help you? ये एक्चुअली हिंदी में ये बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले संस्कृत पढ़ना, जब इंग्लिश ट्रांसलेशन श्री प्रभुपाला जी के जो इंग्लिश ट्रांसलेट है वहाँ से स्टार्ट किया था। वहाँ पे थोड़ा इजी लगा। जब मैंने दूसरा बुक लिया संस्कृत एंड हिंदी, बट उसमें समझ में नहीं आता, तो नाउ आई कैन लिंक बोथ। व्हेन मैं कभी भी उच्चारण करता हूँ तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आती है अभी, कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चेंज होता है वर्ड का, वो इस बेसिक्स जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। जब भी मैं भागवत गीता करता हूँ तो उसमें एक लिंक मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छा ही है, और आपने अच्छे से सिखाया है ताकि हम इजीली हमको याद में आए, कि ऐसे नहीं कि इतना संस्कृत पहले कॉम्प्लिकेटेड लगता था, ऑलमोस्ट लाइक लगता था कि हम भगवत गीता कभी नहीं पढ़ पाएंगे, पर एक्चुअली स्टार्ट किया तो नाउ इस लगता है कि हाँ नहीं, ये इतना सरलता से हो सकता है। ऐसे नहीं है कि नहीं सीख सकते। कि हम लोग को लगता था खाली जो इतने गुरु जी होते हैं प्रभु जी सब, उनको बहुत साधनाओं के बाद ये सब मालूम पड़ता है कि हाँ ये ऐसे गीता पढ़नी चाहिए ऐसे। पर हाँ, एक थोड़ा सा सरल भाषा में हो गया है तो एक अच्छी बात है। और अच्छा लगा कि ये कोर्स ज्वाइन करके, तो बहुत ही अच्छा था। आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे इसे? आगे और क्योंकि जैसे भागवत गीता है, भागवतम है, तो मुझे और आगे उनका भी व्याकरण जैसे क्या बोलते हैं तो वो मुझे सीखना ही है। कि वो तो कुछ डाउट नहीं है कि सीखना ही है। तो वो तो आगे उस नेक्स्ट जो आएगा अगर यहाँ का जो, तो आई विल श्योरली ज्वाइन। मैं वो ज्वाइन करके और सीखना चाहता हूँ, ताकि जो भागवत गीता में जो भी लिखा है, जो भी संस्कृत में लिखी चीजें हैं, जो भी हमारे पूर्वजों ने या भगवान ने सबने लिखी हुई है, तो समझ में आनी चाहिए। कि अगर कोई भी बुक हम लोग ग्रंथ साहब लेते हैं तो उसमें हमको समझ में आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं तो जरूर आगे करूँगा, तो वो एक हेल्प होगा और ये अच्छी चीज है। तो यस धन्यवाद। माता जी, अगर फ्यूचर में कोई भी कोर्स हो संस्कृत में, इवन आई वुड लाइक टू ज्वाइन। हमारा ऐसा था कि हम जब भी स्कूल में थे ना, वी हैड दैट ओल्ड एसएससी, दैट 11th स्टैंडर्ड। उनके समय में दे हैड संस्कृत फॉर इन 10th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड।
लेकिन हमारे समय में वो संस्कृत निकाल दिया गया। फिर 3-4 साल बाद फिर इट वॉज री इंट्रोड्यूस, लेकिन वो हमारे टाइम पे वो बैच में 3-4 साल हमको संस्कृत को कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो दिस इज लाइक, क्या बोलते हैं, इट इज एन न्यू एक्सपीरियंस एंड इट इज वेरी एंजॉयबल। पूनम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी प्रभु जी को, माता जी को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। यदि किंचित स्खलितं मया तच्छत्नतं मम दिनचर्या। स्वपरिचयं वदामः। मम मम नाम। मम परिचयः, मम नाम पूर्णम महतो। मम अहम गृहिणी। मम पितुः नाम श्री भृगुनाथ सिंह। मम मातुः नाम श्रीमती चमेली देवी। अहम गृहिणी। मम मम गृहं जनचतुष्टयम् अस्ति। मम पतिदेव नाम श्री शंभुनाथ महतो। वदतु भगिनि, दिनचर्यां वदतु। मम दिनचर्या, अहं 5:30 उत्तिष्ठामि। 6:00 पूजा करोमि। 7:00 जप करोमि। 8:00 अहं भोजनं पचति। 9:00 भगवद्गीता भागवतं किञ्चित् शृणोति, पठति। अनन्तरं पुनः भोजनं पचति। वयं भोजनं करोमि। सन्ध्याकाले मम कक्षा अस्ति, भागवतं कक्षा अस्ति। कक्षा शृणोति, अहं शृणोति कक्षा। सायं पूजा करोमि, भोजनं पचामि। 9-10 निन्द्रा करोमि। मम दिनचर्या समाप्ता। सम्यक्। कथां वदति वा? आं माताजि, अहमेक कथां वदामि। तथा सिंहः मूषकश्च। एकस्मिन् वने एकः सिंहः प्रतिवसति स्म। सः वनस्य राजा आसीत्। एकदा सः सिंहः वृक्षस्य अधः सुप्तः आसीत्। तस्मिन् एव समये एकः लघुमूषकः तत्र आगत्य सिंहस्य शरीरम् आक्रीडित। तेन सिंहः क्रुद्धः सिंहमूषकः स्वकरेण अगृहात्। मूषकः भयभीत्वात् अवदत्, हे महाराज, कृपया मां त्यज्य। कदाचित् अहमपि तव सहायिका भविष्यामि। सिंहमूषकस्य वचनेन हसित्वा तं मुक्तम् अकरोत्। अनन्तरं कतिपयः दिनेषु सः सिंहः एकस्मिन् जाले अपतत्। सः गर्जनम् अकरोत्। तस्य गर्जनं श्रुत्वा मूषकः तत्र आगतवान्। मूषकः स्वतीक्ष्णे दन्तेः जालम् अकृतन्त। सिंहः जालात् मुक्तः अभवत्। नीति: कोऽपि जनः लघु वा दुर्बलं न भवति। संकटसमये सर्वेषां सहाय उपयोगी भवति। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। सम्यक्, उत्तमम्। अनुभवकथनम्। मम अनुभवः: वयं माताजी, वन्दना माताजी, अध्यापिकाः सम्यक् पठामि। अहं संस्कृत पठामि इच्छितो। माताजी, हिंदी में बोलूं? मैं मतलब छोटे से संस्कृत थोड़ा सीखी थी माताजी, कुछ 3-4 क्लास तक। उसके बाद से नहीं था संस्कृत का क्लास, मतलब उसमें। तो उसके बाद
जब और बड़े हुए थोड़ा तो कैसे श्लोक पढ़ना, संस्कृत पढ़ना कठिन लगता था, समझ नहीं आता था कि कैसे पढ़े, कैसे शुरुआत करे, कहाँ रुके, कैसे बड़े बड़े अक्षर होते थे कैसे उनको तोड़े। तो ऐसे जब अपने इस्कॉन ग्रुप में आए तो वहाँ क्लास में ग्रुप में मैसेज आया। इसके एक बार पहले भी मैं क्लास कुछ 10 दिन का था शायद, उसमें भी मैं जुड़ी थी। और उसमें थोड़ा सा 10 दिन में थोड़ा जो सीख पाए सीखे। माता जी इतना अच्छे से सिखाती हैं और मुझे इच्छा है कि मैं और आगे पढूं और इतना अच्छा से बोल पाऊं, सीख पाऊं। जैसे हम हिंदी बोल लेते हैं, जैसे जी चाहे जहाँ जो बोलना चाहे बोल लेते हैं, वैसे मैं सीखना चाहती हूँ संस्कृत। भगवत गीता, भागवतम या अन्य जो भी ग्रंथ है जो संस्कृत में है, नहीं पढ़ सकते या नहीं बोल सकते। और हमारा संस्कृत भाषा भी जो है वो बहुत प्रिय है और बहुत प्राचीन है। माता जी सॉरी, मैं एक संस्कृत के ऊपर एक छोटा सा निबंध है, मैं बोलूं माता जी? मैं जी। छोटा सा एक हम्म, बोलूं? संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनताम् इत्यत्र नास्ति कोऽपि विवादः। संस्कृत भाषा अनेकसां भाषाणां जननी मता। भारतीय भाषासु बाहुल्येन संस्कृत शब्दाः उपयुक्ताः। संस्कृत भाषायां विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थः चत्वारः वेदाः सन्ति। वेदाः रामायण, महाभारत, भगवद्गीता इत्यादि ग्रन्थाः संस्कृतभाषायाम् एवं विरचितानि। इयं भाषा वेदशास्त्रे स्वपि प्रसिद्धम्। वाक्येन व्याकरेण सुसंस्कृता भाषा जनानां संस्कारप्रदायिनी भवति। परन्तु अद्य एतत् भाषायाः स्थितिः अत्यन्तं शोचनीयम्। जनाः संस्कृतविषये तत्पराः नास्ति। संस्कृतभाषायां संरक्षणार्थं वयं संस्कृतपठनं प्रचरणं च अवश्यं करणीयम्। हरे कृष्ण माता। धन्यवादाः। मौलिका। समझ में आता है माता जी, प्रभु जी, लेकिन कैसे उसको बोल नहीं पाते पूरा, थोड़ा अच्छा से पढ़ नहीं पाते। तो हम चाहते हैं कि और भी आगे जो भी क्लास प्रभु जी करें तो हम जरूर उसमें ज्वाइन करेंगे। हम पूरे दिल से सीखना चाहते हैं। मैं तो बहुत ये हूँ सीखने के लिए। इतना बिजी थी माता जी, शादी दो दो शादी था घर में मेरा, 2-3 क्लास शायद 4-5 क्लास ये हो गया। फिर भी मेरा कोशिश यही है कि मैं सीखूं, अच्छा से बोलूं। आप इतने अच्छा से पढ़ाती है कि कोई भी सीखेगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। धन्यवादाः। मौलिका हरे वदतु। कृष्ण माताजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण वदतु। अहं पञ्चवादनम् उठति। अहं पञ्चवादनं छठवादनं जपं करोति। अहं षट्वादनं विद्यालयं गच्छति। अहं द्वादशवादनं गृहम् आगच्छामि। अहं अहं षट्वादनं क्रीडति। अहं अष्टवादनं पठति। अहं सार्ध अष्टवादनं भोजनं करोति। अहं नववादनं
दशवादनं मध्ये निद्रां करोमि। उत्तमं। मम नाम वन्दना, भवतः नाम किम्? मम नाम मौलिक तिवारी। उत्तमं, धन्यवादाः। सम्यक्। श्रेयस महोदय। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मम परिचय, मम नाम श्रेयस अस्ति। अहं मुम्बै नगरे वसामि। अहं सीए अस्ति। मम गृहे मम पिता प्रदीप महोदय, मम माता गीता महोदया, मम भार्या स्नेहा, मम पुत्री मेहा सन्ति। मह्यं भगवद्गीताय अभ्यास करोमि। संस्कृत भाषा रोचति। हरे कृष्ण। ईशा भगिनी। नमो नमः। मम परिचय, मम नाम ईशा। अहं गृहिणी अस्मि। मम जनकस्य नाम सीताराम। मम जनन्याः नाम चन्द्रकान्ता। मम परिवारे 7 जनाः सन्ति। अहं मुम्बै नगरे वसामि। अहं ज्ञानार्थम् आनन्दनार्थं च संस्कृतं पठामि। मम अध्यापिका सम्यक् संस्कृतं पाठयति। धन्यवादः। सम्भाषणं न करोति वा? पुनः भगिनी ईशा भगिनी, नो चेत् अरविन्दो महोदय, ईशा भगिनी एकं सम्भाषणं करोतु, लघु सम्भाषणं करोतु। ईशा भगिनी, अरविन्दो महोदय। भवान् कुत्र वसति? अहं मुम्बै नगरे चेम्बूर् उपनगरे वसामि। भवत्याः कुत्र वसति? अहं मुम्बै नगरे कान्दिवली उपनगरे वसामि। तत्र वातावरणं कथम् अस्ति? तत्र वातावरणम् उष्णम् अस्ति। तत्र वातावरणं कथम् अस्ति? तत्र वातावरणम् अपि उष्णम् अस्ति। आरोग्यं कथम् अस्ति? आरोग्यं सम्यक् अस्ति। भवत्याः आरोग्यं कथम् अस्ति? मम आरोग्यम् अपि सम्यक् अस्ति। अहं सायङ्काले 9 भोजनं करोमि। भवती कदा वासरे भोजनं करोति? अहं सायङ्काले 8 भोजनं करोमि। भवान् किमर्थं संस्कृतं पठति? अहं ज्ञानार्थम् अपि आनन्दार्थं संस्कृतं पठामि। अहं सप्तवादने वाटिकायाम् आगच्छामि। भवती कुतः आगच्छति? अहं मन्दिरतः गृहम् आगच्छामि। मम गृहे जनत्रयं सन्ति। भवत्याः गृहं कति जनाः सन्ति? मम गृहे 7 जनाः सन्ति। भवतः पुत्रस्य नाम किम्? मम पुत्रस्य नाम आदित्य। भवत्याः पुत्रस्य नाम किम्? मम पुत्रस्य नाम चैतन्य। भवत्याः पुत्र कुत्र पठति? मम पुत्रः गुण्डेचा विद्यालयः पठति। धन्यवादः। उत्तमम्, उत्तमं, धन्यवादः। माताजी, I want to share my experience. It's been wonderful experience. मैं कब से संस्कृत पढ़ना चाह रही थी, पर एक प्लेटफॉर्म कुछ नहीं मिल रहा था कि कैसे YouTube पे कई वीडियोस होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं मिला था। फिर ये देखा क्लास का इस्कॉन में,
तो जब ज्वाइन हुई, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा था, जिस तरह से क्लास में एसोसिएशन बहुत जरूरी है संस्कृत सीखने के लिए। और ये 3 मंथ से ज्यादा प्रभु कैसे भी जब भी कोई क्लासेस हो हम आगे सीखना चाहेंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत है हमारी सिर्फ ना। अभी ABC का है तो वही सीखना शुरू किया है, और उसको हम खुद कर सकते हैं, पर एक क्लास का एसोसिएशन हो तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम जुड़ना चाहेंगे, कभी भी वो क्लासेस हो या आप शुरू हुए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवादः। प्रभुजीं प्रार्थयामि मार्गदर्शनार्थम्। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दशतावने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अस्मिन् पाठ्यक्रमे उपस्थितानां भवतां सर्वेषां कृते कृतज्ञता व्यक्तुम् इच्छामि। I want to express my gratitude to all of you for taking part in this course. भवन्तः सर्वे अस्मिन् दीर्घ त्रिमासिक पाठ्यक्रमे उपस्थिताः आसन्। आप सब लोग ये 3 महीने के इस कक्षा में आपने रेगुलरली आपने अटेंड किए थे। दीर्घ त्रिमासिक पाठ्यक्रमं पठनार्थं समर्पण भावम् अपेक्षते। समर्पण भावम् अपेक्षति। 3 महीने का कोर्स अटेंड करने के लिए एक समर्पण भाव, डेडिकेशन, कमिटमेंट लगता है एक्चुअली। अतः अहम भवन्तं सर्वान् प्रति धन्यवादं दातुमिच्छामि। वंदना माता निपुणः शिक्षिका अस्ति। बहु सरलरूपेण सरलरूपेण पाठितवती। गत 3 मासान् पूर्ण समर्पण भावेन धैर्यपूर्वकं पाठयति स्म। ये 3 महीने माताजी ने बहुत सरल रूप से, आसान से समझने जैसा और पूर्ण समर्पण भाव से आप सबको पढ़ाए थे। अतः अहम वंदना मातां प्रति, वंदना भगिनीं प्रति अहम धन्यवादं व्यक्तुम् इच्छामि। माता जी, एतत् कक्षा श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम एतत् प्रयत्नं समर्पयामि। Let us offer this endeavor for the pleasure of Srila Prabhupada, the Guru Parampara, and Lord Shri Krishna.
भवन्तं सर्वान् प्रति अहं संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासं निरन्तरं कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। आप सब लोगों को प्रार्थना कर रहा हूं कि आप संस्कृत सीखने का प्रयास निरंतर कीजिए। संस्कृत ज्ञानम शास्त्राध्ययनार्थम प्रयोगम कुर्वन्तु। संस्कृत में जो भी सीख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? हमारे सनातन धर्म के शास्त्र को समझने के लिए शास्त्राध्ययनार्थम प्रयोगम कुर्वन्तु। हाँ, इसके अलावा हम एतत् कक्षां केवलं आदिम आदिम कक्षा अस्ति। जस्ट अ beginner's class, just a beginning for your Sanskrit journey, and I hope that you can continue your learning Sanskrit and then use the Sanskrit language to understand the Shastra even more deeper and also apply the Shastra in our life. So we will also announce about some future courses, how we can take it forward after discussing with Vandana Mataji. We'll see how we can take it forward. So we'll inform that about, we will inform about this. Hare Krishna. धन्यवादाः प्रभुजी। भवन्तः सर्वे अपि बहु उत्साहेन संस्कृतं पठितवन्तः, अद्य प्रदर्शनमपि कृतवन्तः। सर्वेषां कृते अभिनन्दनानि, वन्दनानि च। भवन्तः सर्वे अपि अग्रे संस्कृतं पठन्तु, पाठयन्तु, शास्त्रं पठन्तु इति शुभाशयाः। धन्यवादाः। मौलिक किं वक्तुमिच्छति? वदतु। कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी मुझे ना एक फीडबैक देना था कि माता जी आप ये जो क्लास है इसका सेकंड पार्ट भी दे सकते हो बेटर संस्कृत के लिए। और मेरे को ये क्लास बहुत पसंद आया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे फेवरेट पार्ट तो मेरा वो क्या कहते हैं, वाक्यम वदामा। वदतु, वाक्यं वदतु। मम वदति वा? मम कार्य कुत्र अस्ति, भवतः कार्यानं कुत्र अस्ति? मम कार्यानम् अन्यत्र अस्ति। सम्यक्। सम्भाषणम् इच्छति किल? मेरे को ना उत्तम। एक वर्ड कंफ्यूजन क्या होता है कि कार्यालय और कार्यानम, मतलब कार्यानम तो व्हीकल वाला होता है, लेकिन कार्यालय का मेरे को समझा नहीं था। जनकः गच्छति कार्यालयं गच्छति, विप्रो, रिलायन्स कार्यालयः। जयकुमार महोदय गच्छति, अरविन्द महोदय गच्छति, श्रेयस महोदय गच्छति, कार्यालयः। कार्यं करोति, कार्यालयः। कार्यानं चालयति। सम्यक्। अस्तु, शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। अग्रे भाषणं कर्तुम् इच्छामः चेत् कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः प्रभुजी। अग्रे कथं नयामः, भवान् मार्गदर्शनं करोति चेत्। इदानीं